माँ मैंने झील मैंने बाबू मैंने पिला मैंने देखो देव देव महादेव शिवाजी पृथ्वी बाबू सृष्टि करिछि तार व्यक्ति जो साप अछि सेई साप आपने प्रथम देखो शिव राग बाबू प्रथमे राग देखो तापर लागु देखो शास्त्र लेखा अछि सापर बाबू कोनोसी कान नै साप ले टुकी सर्व समय जे चक्षु देखिबो चक्षु जुइबो साप खेलिले समय कोनोसी लोक बाबू कथा उत्तर करिया पाटी करिबा किंतु बाबू भागवत लेखा आपण में जदि पाटियाला करिबो साप समय कथा उत्तर करिबो बाबू चलो पुरा बसो चलो देखिबो ये दारू बगला पड़े से साप मन भीतर अभिशाप करो से अभिशाप देले बाबू काल दोष लागिबो साप नाम मन रखो साप चिन्ह पाटियाला करो चुपचाप पैसा देबा बाबू प्रथम देखो लागो जे पैसा देखो लागुनी तापर अनेक जाति साप देखो जय लागो नमता छोटा सा अरे दिने मोर जय तू दिने बाबा जो शिव नाग हुकुमे जहर पानी हरियार ईश्वर रे नहीं दिने मोर गुणी गारिडी दंत हाथ रे उजन कुंती आकुल तो नाम धरिले दिने बाबा विश्वए दूरम त मोडा पड़ कोटे जय तू दिने बाबा जोर ओडिशर आखंडल मणि हुकुमे जहर पानी हरियार ईश्वर रे नहीं दिने मोर गुणी गारिडी दंत हाथ रे उजन कुंती आकुल तो नाम धरिले दिने बाबा विश्वए दूरम जय तू जगन्नाथ दिने बाबू लीलांचल वासी विलास प्रतिष्ठ पावन लीलावर्ण दिने बाबू भंग शासन देखो बोल तो ना कहबनी बोली की मां मनसा एई आइबनी देखो मां माने झियो माने पिला माने बाबू माने इटाले पड़ी जीव बाबू निजर झियो पकुन जे कथा को बाबू सुनने मान नै आपण देखो से साप ताकू पदमंत्र गाइले एठी मनुष्य कथा सुनिनी कथा बुझी देखो बाबू से गोटे साप देख तो कान देनी भगवान बाबू पदमंत्र गाइले कथा कहले से पेड़ भी शुणुची जय लागो बाबू ए समय जो लोक कथा कहूँ पाटी करुँची लगी जाना से मन भर अभिशाप दूसरी बाबू ये साप ना रहा शिव लागो माँ मैंने झील मैंने पिला मैंने बाबू मैंने मन रख ये साप को आपण मैंने मारिब ना आउ आपण मैंने साप एकड़ा को ये साप जे धरी ये साप आज्ञा ये साप आपन को बाड़ी आपन घर थिले कि आज्ञा आपण मन शुभ आउ आपण मन भल आज्ञा आउ गोटे कथा मन रख झील मैंने बो मैंने माँ मैंने जानी बाबू आज्ञा जदि लाग लगुनी बाबू जोड़ी होकर खेलुची आपण मैंने गोटे नुआ लुगा पकड़ जदि बाबू खेली खेली से लुगा आपको जीव से लुगा जदि आपण मैंने डेउरिया कर परिवार सुखी जीव बहुत शुभ काम हो बाबू लाग लगुनी कपड़ा डेउरिया पिंधले दोकान पत्र बिजली से कम आगे शुभ हम ताले मन रख घर यदि छोट पिला थी जो पिला चगला हम पगला हम दुष्ट हम गोड़ छंद हाउली खाइब पिहुला मार सुखी सुखी जीव डाक्तर बुड़ बहुत पिला मैंने बेचणार परिचय कर डेउरिया पिंधि कुआर बाइब ताले मन रख पुओ पिलार जदि मिह पड़े धातु पड़े खराब स्वप्न हुए गठी बता अंटा बता पेटा बता हुए बाबू झील कौन पुओ कौन आज्ञा गाधेला समय दिहरे पानी लगे आज्ञा परिचय करे जो लोक मैंने गाधेला समय गंगा देवी परिचय कर ठीक कहूँ कहूँ आपण मैंने परीक्षा कर ये गठीटा बथा रही ये पेट बथा रही पेटा सदाबे खाइले को लगे बाबू से लोक ठाकुर पूजा कले पाइबनी जा ठाकुर कौन कह तो पूजा कर ना तुम गाधे आस धूप मार चंदन दब सिंदूर दब कि शांति हे कहीं तुम गंगा देवी जलदेवी परीक्षा कर बाबू से बहुत अशुभ रहा चढ़ 10 खर्च रही स्वामी स्त्री सदा आटी बटी रही बाबू पुओ पिला डेउरिया गाधेल समय 4टा मंगलवार नागना शिवना गाधुआ तुठे से डेउरिया धरी पानी खाइले से विषय कटि बाबू मन रख साप काल निद्रा काल शत्रु काल ये काल साप लुगा डेउरिया कर झील बहु बोले माँ मैंने बा हाथ बांध झील पिलार काल स्वप्न मुर्दर स्वप्न चंडी स्वप्न साप स्वप्न गठी बता अटा बता पेट बता बाबू भागवत गीतार लेखा अच्छी जदि तुम घर झील अच्छी झील छोट कण बड़ कण जो झीर जन्म सरी आगे बाप को लगे से गोटे 5 टଙ୍କା आन 10 टଙ୍କା खर्च माँ झील पड़ोनी धरू धरू आउ फड़ा तोली पार ना चोट मारी पार ना तुम टुनाटा बिक्री कर मुझे बिक्री कर गया मुझे 3टा जिन नाटा कहीदेवी रिजाड़ी परीक्षा कर बाबू आजिकल कई मूर्ख नहीं गया
ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତିନିଟା ଜିନିଷର ନାଁଟା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏକରେ ମନେ ରଖ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ମାୟା ଜାଲ। ଦୁଇରେ ମନେ ରଖ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ। ତିନିରେ ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ବୁଝଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଲାଗ ଲାଗୁଣି ଖେଳିବା ଲୁଗା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଲାଗ ନମତା ବାବୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନେ ରଖ ଗଛର ନାଁ ଲାଗେ ମାୟା ଜାଲ, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଏଇ ନାଗ ଲାଗୁଣି ଖେଳିବା ଲୁଗା। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାବିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୋର ମୁହଁଟା ମୁହଁଟା ତଳେଇଯିବ, ତୋର ପାଟି ପିଟି ଗଲାଇ କାମୁଡ଼ି ପାରିବୁନି, ପୁଚି ହେଇଯିବ। ଜୟ ଲାଗ ନମତା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲ ଲାଗ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଲାଗୁଣି। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଯେତେ ସାପ ଆଣିଛି ଯା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 5 କିଲୋ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଏ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଟିକେ ସମୟ ଲେଟ୍ କରି ଧୀରସ୍ଥ ହେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖ। ବାବା ତୋ ନାଁ ରହିଛି ଲାଗୁଣି ଆ କଲ ବଢ଼ା ଦେଖ କେତେ ଜୋରସି ବାବୁ ଆ କରି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ଆ କଲେ ଧୋଣ୍ଡି ହେଇଯିବ, କୁଚି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ ପଚାରିବେ ମଉସା ନାଗ ଲାଗୁଣି ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ ନୂଆ ଲୁଗା ପକେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ କାମରେ ଶୁଭ ହବ ଆଉ ଗ୍ରହ ବଳ ଶାନ୍ତି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମାୟା ଜାଲ ସେ କେମିତିଆ କଥା ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ଜାଣିବୁ, ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବୁ, କେମିତି ଆଣିବୁ, କେମିତି ଆପଣ ପାଇବେ, କେମିତି ଆଣିବେ? କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ବୋଉ ମାନେ ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏକା ଲେଖାଉଛି। ଲୋକ ଜାଣିକିରି କହିବେ ଏଇଟା 2 ମୁଣ୍ଡିଆ ବାବୁ, ଏଇଟା 2 ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ଦିଆ, ଏଇଟା ହେଲା ବୁଢ଼ା ସାପ ଦିଆ। ବାବୁ ये बुढ़ा साप को दिन बेले देखा जाए नहीं बाबू ये ना लगे रक्त चंदन बुढ़ा ये साप जाक मार कामुड़ तार गोड़ देह तो फुल बाबू धर 6 मास लोक मर जो दिन मर तार पाटी बाटे लाख बाटे रक्त पड़ो से लोक मर ताले मन रख 6 मास भितर मेडिसिन कले निश्चय भल हम यार नाम चला गया बुढ़ा साप लांच मुंडा एका देखा जाए झील मैंने माँ मैंने बाबू मैंने पिला मैंने गछ बुर्छ डाल पत्र आप हाणुच आउ गछ बुर्छ बाड़ी घरे कम कर बाली कम ये साप ना रहा ताले मन रख बाबू गोटे गछुआ लग ये मैंने सब गछ बुर्छ बाबू राति बाबू आबाद बाबू साप न देखी आबाद बहुत जगह को शुणी जय लाग बाबा अरे बाबा से मुंड उठाई कामुड़िया चेष्टा कले तुम सब मुह तल बाबू ये मैंने सब गच रहा राति हेल्ले कटकट कटकट आबाद दबा बाबू यार नाम चलो गछुआ लगे झील मैंने बहु मैंने पिला मैंने बाबू मैंने फुल गोटे चंपा लाग देखा बाबू फुल तुलिया किए जाइला ये साप क्या कामुड़ी फास्ट लेखा अच्छी पदीप तो कहीदेवी सापटा देखी सार अरे बाबा तुम पेड़ी रुह मुझे अनेक जाति साप आनी आज तक गाँव में झील मैंने बहु मैंने माँ मैंने बाबू मैंने खुशी देखिए जाना बुढ़ा तु से दिन जाना तोर पेड़ी रह ताले बहुत माँ मैंने बाबू मैंने पचार मौसा से गछटा में केमी आम तो चिन्ह जानू आम केमी पाइबू केमी आणु देखो आज्ञा मुझे कह दवापाई कहूँ ना रख बोली कहूँ ना निय बोली कहूँ नहीं क्या यहाँ आपन तो इच्छा आज्ञा आपन तो इच्छा हम मो पाखे रखा आपन तो इच्छा हम निजे आणु देख मुझे चिन्ह पर्च देली बोली गचर ना रखी इंद्रजाल बाबू या परीक्षा करते किए या परीक्षा करते श्रीलंकार इंद्र इच्छा यहाँ मिल नई नदी में आपको माछ अनुसार बिक्री करने जो लोक मैंने माछ आने बिक्री करने गोटे पक्ष दुआर गले गोटे पक्ष रखी आउ विश्वास अच्छी कि नहीं आप देख मनीष कथा शुणु ना साप जमी कथा शुणुची बाबू 4टा कथा कहली आउ विश्वास देखी तुम निजे देखिए जा खन आज 3 दिन कम कर घर अच्छे छोट पिला बाबू लाग लगुड़ी के डेउरिया डेउरिया मारा छुआ नियम किसी नहीं जा बाबू आज डेउरिया 10 वर्ष आपंकर बाबू ये अंचल भितर गाँव में सब डेउरिया उठी जा माँ मैंने झील मैंने बाबू तुम सहित आस नहीं मासक तले सेपा शैली मौसरी खेल कर बहुत 3 वर्ष बाबू साप देख बाटे से पड़ जा साप देख पोची आई पादले पड़ जा जो पिला चगला हो पागला हो दुष्ट हो बुला हो पाठ पढ़ू ना बात कथा शुणु ना आज पाठ पढ़ी मन रखने आज पुओ पिला 4टा मंगलवार धरी पानी खाइब आज पुओ पिला मुह पड़े धातु पड़े खराब स्वप्न हुए गठी बता अटा बता पेट बता हुए पानी रे गाधेले परिस्रा हुए डेउरिया गाधेला समय
4টা ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଇ ପାଣି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଗ ଥିବ ବାହା ପାଖରେ କୋଷ୍ଠକ ଭଲ ଉଠିବା ଯାହା ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ବୋହୂମାନେ ମନେ ରଖ ଝିଅ ପିଲାର କାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁର୍ଗାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦଣ୍ଡି ସ୍ୱପ୍ନ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଠି ବଥା ଅଣ୍ଟା ବଥା ପେଟ ବଥା ବାବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯା ଝିଅ ଛୋଟ କଣ ବଡ଼ କଣ ଯୋଉ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଥରିଥିବ ବାପକୁ ଲାଗିବ 5 ଟଙ୍କା ଆଣିବ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବାପ ପଡ଼ିବନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଡ଼ିବନି ବାବୁ ଯେତେ ଆଇ ଇନକମ୍ କଲେ ଠିକ୍ ହେବନି ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇଯିବ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେବ ଯାହା ଖଣ୍ଡ ମଣି ନାଗଲା ଗୁଡ଼ିକ ଡେଉରିଆ ବୋହୂମାନେ ଝିଅମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ 7ଟା ଶନିବାର ଦେଇ ପାଣି ଖାଇଲେ ତାର ଉପର ପାଇବ ଆରେ ଆ କର ପାଟି ଖୋଲ ଦୋଷ ମାର ଦେଖ କେମିତି ଧବି ହେଇକି କୁଚି ହେଇ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଛି ଯାହା ଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାହିଁ ଯେ ଦେଖ ଆଉ ବାବୁ ଇଏ ଛୁଆର ଯା ବେଳ ଭଲ ଯା ଇଏ ଛୁଆର ବେଳ ଭଲ ଇଏ ଛୁଆ ଦିଟା ବହୁତ ହେଇଥିଲେ ଯା ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯା ହୀରା ନୀଳା ମତିମାଣି କଥା ଭଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଭାଇ ସେ ସାପ ପକେଇଛି ବେକରେ ପଦ୍ମହାର ଆଜି ଏ ଛୁଆର ବେଳ ଭଲ ଲାଗଣ ହେଉଛି ତ ବେକରେ ଯା ଜୟ ଲାଗଣ ମତ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଏଉରିଆ ଛୁଆକୁ ଦେବେ ହାତୀମାନେ ସବୁ ଆ କରି କାଟି କୁଟାଇ ଦଣ୍ଡୁଆର କରି ଚାରି କାମୁଡ଼ି ପାଇବନି ଯା ସବୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ କଣା କରିପାରିବନି ଯା ରହ ତୋର ପଡ଼ିକି ନା ଗୋଡ଼ କଲା ହଉ ମା ମାନେ ଝିଅମାନେ ବାବୁମାନେ ଶୁଣ ଏ ଛୁଆ କ'ଣ କହୁଛି ଯା ଆପଣ ତ ଆଖି ଉପରେ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଶୁଣିଲ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମାର ବୁଝିଲାରେ ଆପଣ ଦେଖ ଆଉ କଲେଜ ଯା ଏ ଡେଉରିଆ ବନ୍ଧି 1000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଡେଉରିଆ ଯା ତାହେଲେ ମନେ ରଖ 51 ଟଙ୍କା ଦାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 51 ଟଙ୍କା ନେବି ନାହିଁ ବାବୁ ଏ ଡେଉରିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଡେଉରିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ମହର କିଣିବା ପାଇଁ ସୂତା କିଣିବା ପାଇଁ ବାବୁ ଲାଗ ପୂଜା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଯା ଯାହା ବାବୁ ଯୁକ୍ତି କରିବୁନି ତର୍କ କରିବୁ ନାହିଁ ବାବୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଥିବ 20 ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିବ ଏ ଲାଗ ପୁଡ଼ିଏ ରଖିବ ଥିବ ନାରେ ଡେଉରିଆ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ଝିଅମାନେ ମା ମାନେ ଚାଉଳ ଏକାଥରେ ଶୁଭୁକା ନା ଗୋଟେ ମୋଟା ବାଲା ଫାଟା ଥିଲା ଫାଟା ଗୋଟେ ସରୁଟା ଗୋଟେ ମୋଟାଟା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗିରି ଭରି ଗିରି ତୁ ପାଟି ଆ କଲେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଶୁଣି ପାରିବୁ ନାହିଁ ତୋର ପାଣି ଭାଇ ପଇସା ଚା ବିଡ଼ି ପାନ ଖାଇ ଜଳଖିଆ କିଣି ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ଲୁଗାପଟା କିଣି ସଉଦା ପତ୍ର କିଣି ଜୀବନରେ ମଣିଷ ବହୁତ ପଇସା ଉଡ଼ି ବାବା 20 ଟଙ୍କା ଲାଗିଗଲା ଗୁଡ଼ା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠି ପାରିବୁ ତୁ ଯେଉଁ ଆ କରି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଭୋଟ ପଡ଼ିବୁ ସାପ ବିଲବାଡ଼ି ଦେଖିବ ତା ବାଟ ଟିକେ ପଡ଼ିବୁ ଯା ଲାଗନ ରହ ତୋର ପଡ଼ିଯିବ ହଉ ଝିଅମାନେ ମା ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜାଗା ରହିଲା ମନା କରିବ ନାହିଁ ଚାଉଳ କିଲୋ ଆଣିକି ଦେବ ଯେତେ ଗରିବ ହେଲେ 5-10 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ପେଡ଼ି ଉପରେ ଦେବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ଆଣିକିରି ଏ ଜାଗା ଉପରେ କିଏ ଦେବ ଜୟ ଲାଗନ କଥା ଝିଅମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାବା ସବୁ ଆଣିଛୁ ରାତି ବିତି ଯିବା ଆସିବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବାବା ସେଇ ବାବା ତ ବିଶ୍ୱାସ ଛୁଆ ଖାଇପାରି
ହଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମହାଦେବ ବାବାକୁ ଦେଇଛୁ ଧର୍ମ ଅଛି ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଆ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ହାଇଡ ହଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆଣ ସେ ବୋତଲ ଛୁଆ ସାଇକେଲ ଅଛି ଛୁଆ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଏବେ ତୋର ସେଟା ମଙ୍ଗଳ ଧର୍ମ ମହାଦେବ ବାବା କହୁଛି ତୋର ସେଟା ଶାନ୍ତି ଦିଅ ପା ସଦାବେଳେ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ବୋତଲ ସଦାବେଳେ ନା ଗୋଟେ ବୋତଲ ଯା ତୋର ଭଲ ରହିବ ମହାଦେବ ବାବାକୁ ବ୍ୟାଗ କରିବ ମହାଦେବ ବାବାକୁ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଚାଉଳ ସେ 5-10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ବ୍ୟାଗ କରିବ এই যে ছুয়া মানে খাই পারছেন ধরো ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ବାଟେ সে কোটে ছনে জানতনি কেতে খাইবে কেতে ପିଲାମାନେ ଆଉ ତମ ଡେଇଟା ଟିକେ 4ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଅର ମୋ କାମନି ବାବାଙ୍କ ଦୟାରେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ আরে এই ছুয়া কো যে দেইছিল না এই ছুয়া তো কাড়া ভজি দি ଆଉ ହଜୁଛି କାହିଁକି ସୂତାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନି পাঠ হজি তাই ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ନା ସୂତା ରହିବନି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତ ସଦା ଲାଗୁଛି ସଦାବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ କାହିଁକି ଆସ କିଏ ବାନ୍ଧିବ ଏଠିକି ଆସ ଆୟ ତ କୁଆ ଆୟ ତ ବୁଢା ଧରି ଦୋଷ ଥିଲେ